masalah Islam tentang mereka diajak kepada Islam. Ya, kalau usaha atas iman ini di antara orang-orang iman, kalau tidak diusahakan maka iman kita akan apa itu? Akan hilang dari dalam kehidupan kita. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Akhbiru min qawli la ilaha illallah." Ini dikatakan kepada siapa? Orang-orang iman. Kepada orang yang banyak orang iman. Perbarulah iman kalian semuanya. Bagaimana caranya Rasulullah? Yaitu akhbiru min qawli la ilaha illallah. Banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak kalimat ini, memikirkan kalimat ini, mendakwakan kalimat ini, menyampaikan kalimat ini, selalu diulang-ulang, dengarkan, bacakan, ucapkan, ini akan kuat iman kita. Pada lebaran Musliman beroleh ulama zakat Allah tahu semesta ini kita lagi dan beriman itu Allah tahu. Jadi एक termasuk inilah bagaimana termasuk apa yang takasannya iman. Maka banyak sekarang di antara kita ini banyak kita ini tahu bagaimana hukumnya ini, hukumnya sholat, bagaimana hukumnya puasa, bagaimana hukumnya zakat. Tapi bagaimana kita ini belum tahu bagaimana hukumnya iman ini, bagaimana iman ini seharusnya bagaimana. Ini banyak yang belum tahu. Dan seharusnya iman ini diperbarui disampaikan di dalam. Itulah seharusnya. Bagaimana Rasulullah itu dari kelemahan ini zaman और एक गलबे के मानी कि कौन खानी इमाम के गलबे के मानी को मदानी का जाना और एक गलबे का इख्लास गलबे का जो इख्लास है वो तो क्योंकि ईमान वाले के दिल के अंदर असल मुतालबा जो है वो ईमान इस गलबे से वो गलबे के इख्लास Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, maka termasuk inilah yang kita cari dan kita gali lagi iman ini. Bagaimana maksudnya imannya? Ada bilang kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas ini ada kalimat ikhlas. Ini bagaimana benar-benar ada masuk dalam hati kita. Ada masuk dalam hati kita. Jadi kalau ini nanti benar-benar masuk dalam hati kita kalimat ikhlas ini, maka kalimat ini akan bisa mampu untuk menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga hadis से बात हुई कलमे की पढ़ने के साथ और कलमे की गहरी के साथ इखलास की शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब साहब ने पूछा या रसूलल्लाह कलमे का इखलास क्या है? आपने बताया अल्लाह तुल्लाह माना कि ये कलमा अल्लाह की नाफरमानी से रोको, अल्लाह की नाफरमानी से रोको। कलमे का इखलास हम सबके दिल में आ गया, हर एक की जानने के लिए जरूरी है कि वो देख ले इसकी अलामत ये कि अल्लाह की नाफरमानी से रोको। इसलिए हर एक आदमी पर इतना ईमान सीखना फर्ज है, जरूरी है कि जो अल्लाह के हुक्मों पर पूरा करते और अल्लाह की नाफरमानी करते। Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, maka kita kalimat ikhlas. Jadi ikhlas dalam niat dan ikhlas dalam beramal itu lain. Kalau ikhlas niatnya ikhlas, terus amal ikhlas itu lain. Jadi seperti man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Karena siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Karena siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Maka ditanyakan, bahwa ikhlasnya bagi Rasulullah, apa yang ikhlasnya? Tandanya bagaimana? Yaitu antah jidaru mimaharimillah. Ikhlasnya itu dia itu akan menjauhi daripada perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Jadi orang itu lain apa itu? Ini niatnya ikhlas, terus amalannya ikhlas. Jadi kalau benar-benar itu amalannya ikhlas, kalau dia sudah mengamalkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia pasti akan apa itu namanya akan menjadi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Kalau belum berarti dia dalam beramal mencapai